बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिल करीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ वीडियोस मैंने कल भी अपलोड की थी और हमारे दूसरे अहबाब भी उस प्रोग्राम के बारे में जो ख़त्म नबूवत के ऊपर आलिम ऑनलाइन के नाम से जियो टीवी नेटवर्क पे नशर हुआ और जिसे पाकिस्तान के अलावा यूरोप, अमेरिका और बरतानिया में देखा गया। उस प्रोग्राम में जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ बहुत ही बददियानती, फरेबी, झूठ, मकर से काम लिया गया। लेकिन जब हम उनका जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं तो जियो नेटवर्क झूठे तौर पे कॉपीराइट क्लेम कर रहा है। हालांकि कुछ वीडियोस में तो हम लोगों ने उनकी किसी भी ऑडियो या वीडियो का तस्करा तक नहीं किया या उन्हें कॉपी नहीं किया गया, सिर्फ हवाले दिए गए कि क्या एतराज़ उठाए गए हैं। खुदा जानता है कि उन्हें क्या खौफ लाक है कि लोगों तक हकीकत पहुंच जाएगी। बहरहाल उसके ख़िलाफ़ तो कंप्लेन की हुई है और इंशाल्लाह वो वीडियोस दोबारा वापस आ जाएंगी अगर यूट्यूब की पॉलिसी उस पर काम करती है तो। इन उलमा जिन्होंने जमात के ख़िलाफ़ उस दिन बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए, उनके बारे में तो सिर्फ इतना कहा जाएगा कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी ज़माने में आने वाले अमाम के बारे में, उस ज़माने के उलमा के बारे में जो बात कही वो ये है कि उस ज़माने में उलमा ही आसमान के नीचे बसने वाली मखलूक में से बदतरीन मखलूक होंगे। उनमें से ही फितने उठेंगे और उनमें ही लौट जाएंगे, यानी तमाम खराबियों का वही सरचश्मा होंगे। लोग अपने उलमा के पास रहनुमाई के लिए जाएंगे, मगर उन्हें बंदरों और सुवरों की तरह पाएंगे, यानी उन उलमा का अपना किरदार इंतहाई ख़राब और शर्मनाक हो जाएगा। मगर अपने ऊपर लिबासा तो ऐसे ओढ़ेंगे जैसे वो कोई आलिम दीन है, मगर दर हकीकत वो नकल करने वाले होंगे। उन उस पैनल में एक आलिम दीन जो अपने आप को कहलाते हैं मौलवी मोहम्मद अमीन साहब थे, जहाँ उन्होंने बहुत बेबुनियाद इल्ज़ाम जमात पर लगाए। उनमें से एक इल्ज़ाम ये था कि नाउज़ुबिल्लाह अहमदियों ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे को मनसूख करके मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी का कलमे को दुनिया में जारी किया हुआ है। फिर ये मज़मूम तासुर देने की कोशिश की कि जमात अहमदिया के अहबाब जब कलमा तय्यबा पढ़ते हैं तो मोहम्मद से नाउज़ुबिल्लाह उनकी मुराद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद होते हैं। मौलवी साहब, आपको हज़रत मिर्ज़ा साहब के उम्मती नबी होने पर तो एतराज़ है ही, और अपनी ये जिसारत के खुदा बन रहे हैं और खौफ नहीं खाते। आलम गैब होने का दावा तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं था, और आपकी ये बेबाकी कि आलमुल गैब बन बैठे हैं और हर अहमदी के दिल पर गवाह बनकर आपको इसरार है कि अहमदियों से बढ़कर आप उनके दिल की बातों को जानते हैं। इसका असल और बरहक जवाब तो कुरान करीम के अल्फाज में ये है कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अगर झूठे खुदा की लानत के सज़ावार हैं तो सबसे बढ़कर ऐसे झूठे लानत के सज़ावार हैं जो खुदा के शरीक भी बन बैठे हैं। मौलवी साहब, आप तो आम सहाबा के मुकाबले पर भी कोई हैसियत नहीं रखते। याद रखिए कि एक मौके पर जब एक बुज़ुर्ग सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ़ एक शख्स के मुतल्लिक ऐसा दावा किया, किसी जमात के मुतल्लिक नहीं बल्कि सिर्फ़ एक शख्स के मुतल्लिक, कि वह अपनी ज़ुबान से कुछ कहता है, दिल में कुछ होता है, या दिल में कुछ और था। तो आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर इतने शदीद नाराज़ हुए कि वो उम्र भर अपनी इस लफ्ज़िश पे पछताता रहा और पशेमान रहे। लेकिन आप हैं कि एक फ़र्द पर नहीं, दुनिया भर के लखों का अहमदियों पर यह तहमत लगाने की जुरत करते हैं कि जब वो ज़बान से कलमा शहादत में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं तो दिल में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद का नाम होता है, नाउज़ुबिल्लाह। तो आप एक ऐसे जुर्म के मुर्तकिब हो जाते हैं जो दर हकीकत मज़कूर सहाबी की लफ्ज़िश के मुकाबले पर लाखों गुना ज़्यादा मज़मूम और मकरूह इर्तिकाब जुर्म है। अब ज़रा गौर से इस हदीस का मुताला फरमाइए और इस शफाफ आईने की मदद से अपने दिल की मकरूह हालत की तस्वीर देखने की कोशिश करें।
آپ کو دنیا بھر کے لاکھوں احمدیوں کے دلوں کی حالت پر علم و خبیر ہونے کا دعویٰ تو ہے، کبھی اپنے گریباں اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں، اگر نہیں تو حدیث میں دیکھیے کہ کیا لکھا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مارکے کے لیے بھیجا، میری ایک شخص سے وہاں مدبھیر ہو گئی، جب میں نے اس پر قابو پا لیا تو اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، مگر میں نے اس کو پھر بھی نیزے سے مار دیا، لیکن اس وجہ سے میرے دل میں خلش سی رہ گئی جس کا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور تو نے اس کے باوجود اسے قتل کر دیا؟ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس نے یہ تو محض ہتھیار کے خوف سے کہا تھا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے کیا اس کا دل چیر کر نہ دیکھ لیا کہ تجھے علم ہو گیا تھا کہ اس نے دل سے کہا ہے یا نہیں؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس و رنج کے ساتھ اتنی مرتبہ دہرایا کہ میں یہ خواہش کرنے لگا کہ کاش میں اس دن تک مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا۔ جماعت احمدیہ کے افراد جب کلمہ پڑھتے ہیں یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا الہ سے مراد وہ خدا، وہ اللہ جو رب العالمین ہے، رحمان اور رحیم ہے، کائنات کا پالنے والا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے آقا و مولا خاتم النبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، جو عرب میں خدا تعالیٰ کی طرف سے وحدانیت کا پیغام لے کے آئے اور تمام دنیا کے لیے رحمت العالمین بنے۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرماتے ہیں، وہ اعلیٰ درجے کا نور جو انسان کو دیا گیا، یعنی انسان کامل کو، وہ ملائک میں نہیں تھا، نجوم میں نہیں تھا، قمر میں نہیں تھا، آفتاب میں بھی نہیں تھا، وہ زمین کے سمندروں اور دریاؤں میں بھی نہیں تھا، وہ لال اور یاقوت اور زمرد اور الماس اور موتی میں بھی نہیں تھا، غرض وہ کسی چیز ارضی اور سماوی میں نہیں تھا، صرف انسان میں تھا، یعنی انسان کامل جس کا اتم اور اکمل اور اعلیٰ اور عرفہ فرد ہمارے سید و مولا سید الانبیاء سید الاحیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مزید فرماتے ہیں، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے، سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا، وہ جس نے حق دکھایا وہ مالکا یہی ہے، اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ خدا تعالیٰ ہمارے اس زمانے کے شر پسند علماء کے شر سے عوام الناس کو محفوظ کرے، خدا کرے کہ یہ عوام الناس قرآن و حدیث کی اصل روح کو سمجھنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہدایت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔